کائنات دے خزانیاں دیاں چابیاں تے میرے رب دے کول نے اور رب چاہے جس نو چاہے جتنا چاہے عطا کر دیندا ہے اے میاں اونوں کون پوچھن والا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ ہن دس نہ تینوں مال کیڑا پیارا ہے اے انا بندہ بول کے کہتا ہے کہ یار مینوں بکریاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے ایک گابن بکری اس اندے دے حوالے کیتی ہے رب دے نال دعا کر دتی کہ اللہ اس بکری دے اندر اینو برکت عطا کرنا میرے مولا سامین ہن اے فرشتہ ٹر جاندا ہے چند دن گزرے نے رب نے اس فرشتے نو دوبارہ زمین تے نازل کیتا ہے ہن اے فرشتہ ایک فقیر دی شکل دے اندر آیا ہے اے میاں ایک سائل دی شکل دے اندر آیا ایک مسکین دا بھریا بنا کے آیا ہے اے میاں اس کوڑ دی بیماری دے کول پہنچیا ہے کہ جس بندے نو کوڑ دی بیماری سے آ کے فرشتہ فقیر دی شکل بنا کے کہتا ہے کہ یار پہلے تو بیمار رہتا سی لیکن ہن رب نے تینوں زندگی کیسی عطا کی ہے پہلے تو کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا سی تینوں اپنے کول بٹھان لئی کوئی تیار نہیں ہوتا سی پہلے تیرے کول کچھ نہیں ہوتا سی لیکن ہن رب نے کنے اوٹا تا کر دتے نے اس رب دے نام میں تیرے کولوں سوال پیا کرنا وا ایک مینوں ذرا سواری دینا میرا گھر بڑا دور ہے میں چل کے تھک گیا وا مینوں ایک ذرا سواری اس رب دے نام تے دے دے اس سواری تے سوار ہو کے میں اپنے گھر پہنچ جاواں گا میرے موت سامین ہن اے بندہ کہندا ہے کہ خبردار جے تو مینوں کوڑ دی بیماری والا گیا خبردار جے تو مینوں مسکین تے غریب آکھیا کوڑ کہندا ہے کہ اساں پہلے غریب ہوندے سی تینوں کنے کہہ دتا کہ پہلے میں کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا رہندا سی مینوں تے کدے کوڑ دی بیماری لگی کوئی نہیں تیری مال دا سوال اساں تے باپ دادا دا ساڈا مال چلدا آ رہا ہے اساں تے جدی پشتی امیر رہیا وا اے قلعے دی سرزمین تے زندگی بسر کرن والیا بندے نو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیدا بندے نو اپنے پرانے حالات بھلانے نہیں چاہیدے بندے نو سب کچھ اپنی زندگی دے سامنے رکھنا چاہیدا ہے جب اس بندے نے انکار کر دیتا اور دھتکار دیتا تے برا بلا گیا ہے اے کوڑ کی بیماری والا کہتا ہے چل تو نکل جا میں تینوں اونٹ کوئی نہیں جے دینا اس فرشتے نے ہاتھ اٹھائے تے کہتا ہے اللہ اینو اسی طرح کرنا جویں اے پہلے سی اللہ اینو انج کر دے جویں پہلے سی فرشتے نے ادھر بدعا کیتی ہو پھر اونج بن گیا جویں پہلے کوڑی سی سارے اٹھ مر گئے اللہ تے ہر چیز تے قادر ہے نا ہر چیز تے قادر ہے جدو سارے اٹھ مر گئے ہو پھر کوڑ دی بیماری سے مبتلا ہو گیا فرشتہ سی ہوتے چلا گیا پھر کہندا ہے کہ یار اینو بلاؤ کسی نے فقیر ویکھے ہے جڑا ادھر نو گیا سی کوئی انہوں بلائے بڑا انہیں پیچھا کیتا تلاش کیتا لیکن وہ فقیر ہوئے تو ملے نہ ہوتے فرشتہ سی ٹر گیا ہن وہ فرشتہ پہنچیا اس بندے کو جڑا پہلے گنجا سی سر تے وال ہی کوئی نہیں سی انہوں جا کے کہتا ہے کہ یار میں بڑی دوروں آیا سفر کر کر کے تھک گیا گھر میرا بڑی دور ہے غریبا مسکینا یتیما فقیرا ذرا مینوں نا اس رب دے نام تے ایک گائے دے جس رب نے تینوں گنجے تو وال عطا کیتے تے غریبی تو تینوں امیر بنا دیتا
कहता कैसियां गल्लां कर रहा है, तेरा बाप होएगा गंजा, तेनू किने कह दिता कि असा पहले गरीब होंदे सी। ये माल ते साडा बाप दादियां तो चलता आ रहा है, असा ते जद्दी पुश्ती अमीर सी। आके कहता है कि पहले तुसी गरीब सी, गंजा सी। उन्हें ना बुरा भला किया, उस फकीर ने उन्हें धुतकार दिता, गाय नहीं दी। और फरिश्ता जदों जान लगे ए फरिश्ता कहता है कि अल्लाह तेनू इसे तरह बना देवे जिवें तू पहले सी। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, इधर फरिश्ते ने बदुआ की है, इधर इस बंदे दे सर दे जिहड़े वाल सी सारे उड़ जाते ने। ऐ मियां ए बंदा दोबारा गंजा हो जाता है ते इहदी जेहड़ियां गावां सन सारियां मर जांदियां ने। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, तेरा रब देन ते कादिर है और रब लैन ते भी कादिर है। ऐ फरिश्ता हुण उधरों निकले आ जाए, भाई मियां ए गंजा बंदा आवाजा मारदा रह गया जाए, कहता है कि यार किसी ने फकीर नू वेख्या होवे, यार किसी ने उस मिस्कीन नू वेख्या होवे, यार किसी ने उस साइल नू वेख्या होवे, लेकिन फकीर होवे ते मिले ना। भाई मियां ओ ते रब दी तरफों भेजिया होया फरिश्ता से। हुण ए फरिश्ता चलदियां चलादियां उस अन्ने कोल पहुंच जाता है, जाके कहता है कि यार मैं एक मुसाफिर बंदा हाँ, मेरा कार बड़ी दूर है, मैं एक गरीब जा बंदा हाँ, मैं सवारी ले नहीं ले सकता, चल चल के मैं सफर कर करके थक गया वा। उस रब दे नाम ते मैनू जरा एक बकरी दे देना, जिस रब ने तेनू अन्ने तो बिनाई वाला बना दिता। पहले तो अन्ना सी, रब ने तेरी बसारत वापस कर दी, रब ने तेरी बिनाई नू वापस कर दिता। उस रब दे नाम तो तेरे तो सवाल करना वा। ऐ मियां जिस रब ने तेनू गरीब तो अमीर बना दिता, मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, हुण ए बंदा रो के कहंदा है कि यार तू सही गल करना वा, यार तू जिवें गया ने पहले इंज सी, पहले मैनू दिसदा ही कोई नहीं सी, पहले ते मैं दुनिया दियां रंगीनियां नू वेख ही नहीं सकदा सी, पहले ते मैं अन्ना होंदा सी। मैं उस रब दा लख लख शुक्र अदा करना वा। ऐ मियां जिस रब ने मैनू अन्ने तो दिसन वाला बना दिता, जिस रब ने मैनू बिनाई अदा कर दिते, तू उस रब दे नाम दा सवाल कीता है। ऐ मियां जिस रब ने मैनू उदों अता कीता जदों मेरे कोल एक भी बकरी कोई नहीं सी, जा जिन्ना तेरा दिल करदा है सारियां बकरियां ले जा। उस रब दे नाम दा तू सवाल कीता है ना, जिस रब ने मैनू सब कुछ अदा कर दिता। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, ओ फरिश्ता लेण वास्ते ते नहीं ना आया सी, ओ ते रब बंदे नू अजमाना चाह रहा सी। ओ फरिश्ते ने उत्थे खड़िया हो के दुआ कीती, ए मेरे रब्बे करीम, अपने इस बंदे नू जरा होर ज्यादा अता करना।